Okay, guys, let's start for the 5 questions nga amo nang discuss sa ang teacher, and then this is in Unit 25, pero kani siya self-answer ra nimo siya. Pwede nimo i-translate. Of course, kay dili man ta taga Finland, no? So, na human naman ako kung uh, task 1. So, naagid mi reading ana guys, no? So, akong basahon ang some of the nursing ethics nga na-address um, sa among libro, no? So, okay, ang number 1 na question is, in Finnish, utko sa kohdanut ittisiä ongelmia sairaanhoitajan työssä miten usein. So, ang translation ana sa English is, have you encountered ethical problems at nursing work? How often? Okay? So, ako na po siya translate sa Finnish. So, jo, mä olen kohdannut eettisiä ongelmia sairaanhoitajan työssä silloin tällöin, esimerkiksi hoida priorisoinnissa ja potilaiden oikeuksien huomioimisessa. Pyrin aina toimimaan ammattimaisesti ja rehellisesti. So in English, it's, yes, I have encountered ethical problems in nursing work from time to time, such as prioritizing care and respecting patients' rights. I always strive to act professionally and honestly. So, mo na akong tubag sa question in my own word nga gi-translate nako, no? So, number 2. Onko sulla joskus toisanin kieri että et ehdi hoita potilaita niin hyvin kuin haluaisit? So, muna siyang question. Ato i-translate to English. Have you sometimes been so busy that you do not have time to take care of the patient as well as you'd like? Okay, akong answer in Finnish, it's jo. Joskus kotisairaanhoidossa, kun hoidettavana on 2 Alzheimerin potilasta, voi olla hyvin kiireistä. Pyrin aina tekemään parhaani ja suorittamaan tehtäväni huolellisesti tarjotakseni parasta mahdollista hoitoa. So in English, it's, yes, sometimes working in home care with 2 Alzheimer patients, or it can be, in my own, ako na siyang own nga answer ha, it can be very busy. I always do my best to complete my task and provide the best care possible. So, okay. Number 3 question. So, inana ang pag-pronounce guys, no? So, naa siya yung mga, ang A, duha na siya ka A, and A. Ang, basta, ako na naikuan ang aquaset or katong alphabets. Kaya inana ang pagbasa, kailangan kabaw ka mo pronounce, no? So, number 2 question is, mitä sun mielestä pitää tehdä, jos potilas ei halua ottaa lääkettä? Okay, what do you think should be done if the patient does not want to take medicine? So, akong answer is, jos potilas ei halua ottaa lääkettä, keskustele hänen kanssaan rauhassa, selvitä syö ja kerro lääkkeen hyödystä tarvittaessa, harkitse muita vaihtoehtoja. Okay. In English, it's, if a patient refuses medication,
Talk to them calmly, understand the reason, and explain the benefits. If needed, consider other options. Okay. Guys, kani siya guys, kanang um, reading ni siya guys, pero kung benchmark na guys, katunag yung mga nga kamo sa imong teacher nga na siya ipangutana nga dili gid mo siya pwede basahon sa libro. Kailangan memorize gid nato ang vocabulary, no? Sa katong gusto makatuon, no? Katong gusto mo, katong ganahan mo apply og Finland, pwede ra gid pud mo mag eskwela, trabaho, eskwela ana kay online man ang class, pero sa pagkakaroon lagi wala pa nag-update kung dili wala pa sila nagkuha og bagong applicants, no? So wala pa bagong kanang mo apply kay kami pa nga batch ang ipakuan pohon, you know na kanang ipatiwas sa amin nila og eskwela ayha sila mo tanggap na pong applicant. So mo nang gawlat-ulat lang mi karon ngayon guys. So mo nang practice gid sa reading, writing, listening nana. So sunggo-sunggo jud among ilong sa tinuod lang, pero permero ra pinakalisod guys, no? Permero ra. Pero kung imo gid siyang ilaw, mo study ka by heart, you can do it. Okay. Let's go to number 4. It's Nelia. So, mita sumil esta pitatiera yospitas sio ota lakita. So, in English, it's what do you think should be done if the patient eats really slowly? Okay? So, akong gi-answer ani nga gitanggap ra pud ni patient nga gipapasar ko niya. So, at least nagimo ko sa akong assignment, no? Kay tanan jud dire sa textbook na mo guys, kailangan nay mga nay ansiranan diri guys na in your own opinion or kanang nangahitabo basta mix ang among subject, no? So ato ra nang i-discuss sa sunod na pod nga ano pag maka time ko. So ang answer na ko sa number 4 katong mita sumilas na pitat heda yos potilas sio otalahketa. So what do you think should be done if the patient eats really slowly? So akong answer is anaputelan sioda raw hasa lupon iya kusu tarbes sikohan apua. So ang akong answer mo to siya, no? So anaputelan sioda raw hasa lupon iya kusu tarbes sikohan Han apua. So in English, it's let the patient finish the food and try to ask if she or he needs assistance. So in 30 minutes, guys, dili na siya mahuman ni mo og no kay na lisod kay na uban teacher gud nga dili ka ipabasa kana yung onward nimo unsay imong nasabtan gud Ginoo ko. Mo na magampo, grabing ampo na mo guys nga kanang magkasinabot gud sa teacher kay dili na siya pwede nga ipapasar mi gyud dayon. Kailangan kami ra man pud ang kami ra pud mag-suffer sa puhon sa among workplace nga may kay kamo basa, may kay kamo kuan ba abot sa workplace di ka kabalo mo storya. Okay? So number 5, this is last question. Mitin hoydan yet kuminin hoitidos sa kotihoidos sa torvatan yos hoitayat vai tu na siya H, no? So number 5 again, it's mitin hoidon yat kuminin kuti hoido sa turabatan yos hoitayat va tu. So in English, it's how do you guarantee the continuity of care at home care if nurses rotate often. So akong answer sa number 5 is mun mielaista kutis sairan hoidon yot kuvus voidan tata selkikiela kommunikoimnilla ja varmistamalla että jokainen sairaanhoitaja tunti potilaan hoitosuunnitelma ja tarpeet. So in English, it's, in my own opinion, the continuity of home care can be ensured through clear communication, documentation, and ensuring that
Nurse is familiar with the patient's care plan and needs. So, sorry, paano ni ka question 7? So, number 6 question is, mitin oxytiosidin suya kotihoido sa torvatanius kutona onmoita ihmisiä. So, ang number question, ang English ani is, how do you guarantee privacy in home care if there are other people at home? So, akong gi-answer in Finnish, it's oxytiosidin suya kotihoido sa tarvatan konjottamalla potelantilla valtamalla peitujen jakkamista ja tarvitteessa kauttamalla verhoja tai sulkimalla oven hoidon ajaksi. Pwede ra gid siya guys pasunong istorya, pero kanang ako lang ginahine kay inaana mi kanang marami grade 1 jud no, kanang night time nga naay mga letters nga amo gid siyang sakto og pronounce, kay may balaan gid sa teacher nga na-adjoy kanang ila jud kang correctionan. So gamay lang gid nga wrong gid siya, dili siya pwede ma-correct. So walay sip ano sa klase guys, kailangan pag wrong gyud ka, pag ingog do it on your next online class, ibalik gid nimo nga subject, kay ang ilang gusto mabalo jud, makahibalo jud ka. Kay pag abot nimo lagi sa home care or hospital care, kung asa ka i-assign nga nursing home, kabaw na ka na kay panglaban, di ba? Inana gyapon sa other countries like Japan, Germany, inana gyapon na. So mo gid ni ato ang problema is the language barrier, pero kaya raman, di kaya gali sa uban nga nakalarga na kami pa nga padulungay na pudpon, no? So last question is, so ang English ato sa oxytiosidin soya kotihoido sa turvatan konjottamalla potelantilla valtamalla peittujen jakkamista ja tarvittaessa kauttamalla verhoja tai solkimalla oven hoidon ajaksi. So it's privacy in home care is protected by respecting the patient's space, avoiding sharing information, and if it's necessary, using curtains or closing the doors during care. Okay. Muna siya guys, no? So number 7. The last question for number 7 is, Kiro isimerkik milainen itinen ungelma sulla on ulut have had at work. So it's sola on ulut toisa. So in English is give. Ang English sa isimerki or isimerkiksi is example. Okay? Ang Finnish sa same is sama. Okay? So, muna siya guys, kailangan jud na nato i-learn sa mga katong gusto jud mo apply of Finland, no? And then ang akong answer sa question sa number 7 nga, Kiro isimerki milainen 18 ungel masula on ulut toisa. So ang akong answer is, again in English, it's give an example of an ethical problem you have had encounter at work. So kani guys, tinuod jud ni siya guys, no? So ako gyud gitubag ang question nga nadunggan jud sa teacher nga nakaana gyud siya nga, okay, this is actually in nursing ethics. So kabaw na gyud ka, no? So na gyud kay nahibaw-an. Oh, ko yes, kay this is probably happening in work, no? So tinuod na siya, di ba? Dili wala ko nag storyag bakak dere. So kaka-encounter gyud ta, no? Siguro tanan man sa bisan unsa nga work field, no? So ang akong answer is use kustyotiveret evat ana asyan mo kaista raportia. Raportia is report na siya guys. Raportia mikavoy yohta varen kasitoksin ya
vaikutta potelan hoiton. So, ang English, ana, guys, is sometimes co-caregivers don't provide proper endorsement which can lead to misunderstandings and affect patient care. Okay? Mora to guys. So, see you on my next video para sa uban nga mga tips nga inana ang amo ang learning. Wala mi nag-ingon nagbula-bula mi og kanang kanang nag-learn, no? So dili sa yun bisan pagbasa karon jud ka kanang mo nang ganahan mi sa mong teacher kay pabasahon jud mi sus diri ra gyud ko madugay sa sentence kay maggama jud ka baka na mag-construct jud ka, no? So mao to guys, kitos palyon for watching my video and I hope na mo'y na-learn again and please don't skip the ads para sa to ang future nga mga um, content, no? So, kung namoy mga personal questions or pwede mo mag-comment ani nga video para ma-address na to kung unsa inyong mga questions katong gusto mo apply nga caregivers and nurses. So, mo to akong giingon nga always pray to God and think positive. So, this is your friend again and caregiver Emmy Gallardo and bye for now.